नमस्कार, आदाब नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में आप सबका इस्तकबाल है। नाजरीन, आज के शुमारे में हम पाकिस्तान में सहाफियों पर जुल्म ज्यादतियों के बढ़ते वाकयात और कमर तोड़ महंगाई को लेकर मचे हाहाकार पर खुसूसी रिपोर्ट्स दिखाएंगे। इसके साथ ही पाकिस्तान में मजहबी इंतहा पसंदी के बढ़ते जुनून में हंगामा आराई के अलावा सियासी और समाजी हलकों की हफ्ते भर की ताजा तरीन खबरें भी पेश करेंगे। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज के शुमारे की सुर्खियों पर। लाहौर में मारूफ सहाफी अयाज अमीर पर हमले से दुनिया में पाकिस्तान शर्मसार। पाकिस्तान में महंगाई को लेकर साबिक पीएम इमरान खान की हुकूमत पर यलगार। और सैमसंग कंपनी के खिलाफ ब्लास्फेमी के इल्जाम में शिद्दत पसंदों के हंगामे पर मचा हाहाकार। सबसे पहले बात पाकिस्तान में इजहार राय की आजादी और सहाफियों पर हुए हमले में हुए इजाफे को लेकर सिविल सोसाइटी में बढ़ती तशवीश की। इस सच्चाई की ताजा मिसाल पाकिस्तान के पंजाब सूबे की राजधानी कराची में निजी टीवी चैनल के सीनियर जर्नलिस्ट और मारूफ सियासी तज्जियाकार अयाज अमीर पर हुए हमले से मंजरे आम पर आई। हस्बे दस्तूर अयाज अमीर पर हमले की वजह भी पाकिस्तानी फौज और आर्मी एस्टेब्लिशमेंट की सियासत में बढ़ती मुदाखलत के खिलाफ आवाज उठाना रही। पाकिस्तान में आर्मी एस्टेब्लिशमेंट के कठपुतली साबिक वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत में तो मीडिया और सहाफियों की इजहार राय की आजादी पर बढ़ते हमलों को लेकर हंगामा मचता ही रहा। लेकिन पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत की तब्दीली के बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ की मखलूत हुकूमत में भी सहाफियों की जुबान बंदी के लिए अगवाकारी और मारपीट के वाकयात का सिलसिला बदस्तूर बरकरार है। ये सच्चाई पाकिस्तान में पंजाबी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट के गढ़ लाहौर में सीनियर सहाफी और सियासी तज्जियाकार अयाज अमीर पर दिन दहाड़े हुए हमले से मंजर-ए-आम पर आई। असॉल्ट करने वाले थे, एक वो ड्राइवर की तरफ था, हालांकि उसने मास्क पहना हुआ था, पर उसकी हाइट वगैरह, और जो दो आदमी ने मुझे असॉल्ट किया, मेरा ख्याल मैं उन्हें उनका वो जो है कर सकूँ। तमाम शवाहिद बता रहे हैं कि वो ऑर्गेनाइज्ड, मतलब ऑर्गेनाइज्ड मतलब होता है तैयारी करके, वो जो आप घात लगा के बैठे हैं, जिस तरीके से उन्होंने असॉल्ट किया वो लगता था कि जैसे हाथ जो है वो ट्रेंड हाथ हैं, अनाड़ी नहीं लग रहे थे। उनके हाथ में वेपन कोई नहीं था। अब हम जैसे वारदात करते हैं तो हमको डंडा पकड़ लेते हैं, और ऐसे कोई नहीं था। ज़दोकोब किया गया, सड़क पे लोगों ने देखा, तो ये उस लिहाज से सीरियस इंसिडेंट है कि किसी के साथ, ये नहीं कि सिर्फ जर्नलिस्ट, किसी के साथ भी ऐसा क्यों हो। पाकिस्तान में निजी टीवी न्यूज चैनल दुनिया से वाबस्ता मारूफ कॉलम निगार अयाज अमीर और उनके ड्राइवर के बहिमाना तशद्दुद में जख्मी होने पर नजदीकी थाने में मुकदमा दर्ज तो हो गया, लेकिन अयाज अमीर को खुद पर हमले की तहकीकात और हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि अयाज अमीर ये जानते हैं कि उन पर हमला किस बड़ी रियासती कुव्वत ने करवाया है और क्यों करवाया है। जो भी हुआ है एक्सप्लेनेशन तो उसकी दी जा सकती है, लेकिन बहुत ही बेवकूफ़ाना और स्टूपिड काम हुआ। जिस तरीके से वो ज़दों को कर रहे थे, ऐसे लगता था कि हमने इतना करना है, लेकिन इतना ज़रूर करना है। अच्छा, एक वो मैंने वो बंद किया, मेरी शर्ट फाड़ी गई। एक वो शर्ट वो फाड़ी जाती है, आप कोई लड़ाई कर रहे हो तो फड़े, ये दानिस्ता तौर पे ऐसे करके। एक मेरा वो बटुआ था वो भी ले गए। पर ऐसे जो वारदातें होती हैं वो उसमें कोई मैसेज देना चाहता है। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ समेत मुख्तलिफ सियासी शख्सियात और सहाफी बिरादरी की जानिब से सीनियर जर्नलिस्ट अयाज अमीर पर हमले की शदीद मजम्मत की गई है, लेकिन CPNE और PFUJ जैसी सहाफती तंजीमों ने अयाज अमीर पर हमले की असल वजह
اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے میں منعقدہ سیمینار میں ان کی بے باک تقریر بتائی ہے، کیونکہ ریجیم چینج کانسپیریسی اور پاکستان ڈی اسٹیبلائزیشن کے موضوع پر اسلام آباد میں منعقدہ سیمینار میں ایاز امیر نے آرمی اسٹیبلشمنٹ کی پشت پناہی میں سابق وزیر اعظم عمران خان کی 3.5 برسوں کی حکومتی کارکردگی پر بے حد مضحکہ خیز انداز میں طنز کسے تھے۔ ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہو یا نان ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہو، ایک آدمی، اس کے گرد 2-3 آدمی اور ہوں، اور کسی وجہ سے، کسی بنا سے کوئی ذہن میں سوچ ہو، ذہن میں خلل ہو، اور وہ 2-3 انسان، اس سے زیادہ نہیں، فیصلہ کر لیں کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ یہ کرنا ہے، اور وہ پھر سارا کوریوگراف کریں، آرکسٹریٹ کریں۔ یہ جو جس کا آپ نام دے رہے ہیں ریجیم چینج، یہ شہباز شریف، آصف زرداری، مولانا فضل الرحمان نے نہیں کی، یہ اعلی کار ہیں، ان کو استعمال کیا گیا، یہ ولنگ پارٹنرز ہیں، ایکسیسریز ہیں، ولنگ ایکسیسریز ہیں، کرنے والے اور ہیں۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ اسلامی دنیا کی واحد ایٹمی طاقت، ہاتھ میں ہم نے وہ تسبیحاں وہ لہرائی ہوتی ہیں ہر دفعہ، کبھی ریاست اس کی بات کرتے ہیں، اس کی حالت ہماری یہ ہے کہ جو یہاں فیصلہ کرنے والے ہوتے ہیں ان کے ذہنوں میں ایسے خیال آتے ہیں کہ یہ جو بیٹھا ہوا ہے اس کا خیال ہے کہ فوج کا سربراہ شاید فلانے کو بنانا ہے، اور وہ فلانا بن جائے گا تو پھر یہ جو ہے ایسی حکومت بنائیں گے جس سے سارا نظام تبدیل ہو جائے گا۔ یہ ایک فاشسٹ حکومت بنانا چاہتے ہیں۔ آپ سول سروس کے ٹاپ لیول کے، اور جو میں کہہ رہا تھا 20 میل دور بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے آپ صرف یہ کہہ دیں کہ فاشزم کو 6 لائنوں میں ڈیفائن کر دیں، وہ نہیں ڈیفائن کر سکیں گے۔ شہباز شریف، مولانا فضل الرحمان، آصف زرداری، یہ بعد کی چیزیں ہیں، یہ کانسیکوینسز ہیں، اور لگا کے ان کو دے دیا، ان سے نہیں ہو رہا، وہ ہم دیکھ رہے ہیں پھر پاکستان کی حالت کیا ہے۔ لیکن بیسک کاز، سسٹمک کاز وہ ہے۔ لیکن اگر یہ کاز ہے تو پھر خان صاحب سوال آپ سے بنتا ہے، یہ ایکسٹینشن کا شوق جو ہے یہ آپ کو کہاں سے پیدا ہوا؟ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ جب آپ آئیں گے تو کم از کم یہ پرنسپل تو ہوگا کہ 3 سالہ ٹینیور ہے تو 3 سال ہی رہے گا۔ اب رخ کرتے ہیں پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کا اور جائزہ لیتے ہیں پاکستان میں معاشی بدحالی اور کمر توڑ مہنگائی کو لے کر مچے ہاہاکار کا۔ دراصل معاشی طور پر دیوالیے پن کے دہانے پر پہنچے پاکستان میں وزیر اعظم شہباز شریف کی مخلوط حکومت IMF سے قرضہ لینے کے لیے پیٹرول، ڈیزل، بجلی اور گیس کی قیمتوں میں ریکارڈ توڑ اضافہ کر چکی ہے۔ یہی وجہ رہی کہ پاکستانی عوام میں حکومت مخالف لہر کا سیاسی فائدہ اٹھانے کے لیے سابق وزیر اعظم عمران خان نے احتجاجی ریلیوں کا سلسلہ تیز کر دیا ہے۔ یہ منظر ہے پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کا۔ پاکستان میں مسلسل مہنگائی میں ریکارڈ توڑ اضافے کو لے کر سابق وزیر اعظم عمران خان کی پارٹی
پی ٹی آئی کی جانب سے منعقدہ احتجاجی ریلی میں امڑے عوامی سیلاب کا۔ 2 جولائی کو اسلام آباد کے پریڈ گراؤنڈ میں دیر رات تک چلی اس ریلی میں پاکستان کے چاروں صوبوں سے ہزاروں کی تعداد میں پارٹی کارکنوں کا جمع غفیر شامل ہوا۔ یہی وجہ رہی کہ پی ٹی آئی کے لیڈران اور سابق وزراء عمران خان کے پہنچنے سے پہلے بے حد جارحانہ تقریر میں پاکستانی عوام کو انقلاب اور بغاوت کے لیے اشتعال دلانے کی کوششیں کرتے رہے۔ یہ ملک پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آج اگر میں اپنے بچوں کے لیے آج ہم اپنے بچوں کے لیے پاکستان کے بچوں کا سودا کریں گے تو خدا کی قسم نہ ہماری نسلیں معاف کریں گی اور نہ ہمیں تاریخ معاف کرے گی۔ آج وہ وقت ہے، ہمارے پاس 2 ہی راستے ہیں، یا تو ہم نے انقلاب لانا ہے یا تو ہم نے بغاوت کرنی ہے، اور یا ہم نے اپنی ذات کے لیے پاکستان کی بقا کا سودا کرنا ہے۔ پاکستان میں وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں 1 درجن سے زیادہ اپوزیشن جماعتوں کی مخلوط حکومت کو علی بابا 40 چوروں کا ٹولہ قرار دیا پی ٹی آئی کے لیڈروں نے۔ پاکستان میں اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کے معاملوں کا سامنا کرنے والے شہباز شریف کو وزیر اعظم بنوانے کے پیچھے امریکی سازش کار فرما ہونے کے الزامات ہی نہیں لگائے، بلکہ امریکہ کی اس سازش کو عملی جامہ پہنانے کے لیے پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کو سیدھے طور پر ذمہ دار ٹھہرایا۔ پاکستان دنیا میں بدنام ہو گیا اس لیے کہ اب دنیا کہتی ہے پاکستان میں کرپشن کرو تو تمہیں وزارت ملے گی، وزارت عظمیٰ ملے گی، تمہیں چیف منسٹرشپ ملے گی۔ دوسرا حوالہ وہ کہتے تھے بڑی تجربہ کار ٹیم ہے، عمران خان کھلاڑی ہے، سیاست کا اناڑی ہے۔ میں صرف 2 جملے اس پہ کہتا ہوں، عمران خان نے جمہوریت کے سارے دشمن، آپ کے سارے دشمن، پاکستان کے سارے دشمن، ووٹ کے سارے دشمن اور آپ کی معیشت کے سارے دشمنوں کو اکٹھا نہیں کیا بلکہ برہنہ کر دیا ہے، بے نقاب کر دیا ہے۔ اسلام آباد ریلی میں آخر میں پی ٹی آئی یعنی پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے خطاب کیا، لیکن اس ریلی میں عوامی اجتماع سے خطاب کرنے کے لیے عمران خان بے حد تیاری کے ساتھ پہنچے تھے، لہذا پاکستان میں اپنی حکومت کے تختہ پلٹ سے پہلے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اور ان کی پارٹی کے سینئر لیڈران کی جانب سے IMF سے ڈیل اور پیٹرولیم مصنوعات میں اضافے کے بارے میں دیے گئے بیانات سنواتے رہے، اور پاکستانی اقتدار پر وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت کو مسلط کروانے میں آرمی اسٹیبلشمنٹ کے جانبدارانہ کردار پر جم کر تنقید کرتے رہے۔ عوام ساری ان کے خلاف ہے، یہ باہر نکلتے ہیں، عوام یا نوٹیں پکڑا دیتی ہے یا اس کو کہتی ہے چور ہے یا غدار ہے۔ عوام ان کے ساتھ نہیں ہے، امپائر ان کے ساتھ ہے، تو ساری قوم سن لو، پنجاب میں آج سن لو، ہم نے ان کے امپائروں کے باوجود ان چوروں کو شکست دے دی ہے۔ یہ مناظر ہیں پاکستان کے پنجاب صوبے کی راجدھانی لاہور کے۔ خاص بات یہ رہی کہ لاہور میں یہ ریلی موجودہ دور میں پاکستانی اقتدار پر قابض حکمراں جماعت PML نون کی جانب سے منعقد کی گئی، اور اس ریلی میں PML نون یعنی پاکستان مسلم لیگ نواز کی نائب صدر مریم نواز نے اپنے چچا جان شہباز شریف کی حکومت کو IMF سے قرضوں کی ڈیل میں
आ रही रुकावट के लिए साबिक वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत की गलत पॉलिसियों को मुरीदे इल्जाम ठहराया। आज IMF पाकिस्तान की इमदाद के लिए नाक से लकीरें निकलवा रहा है, क्योंकि इमरान खान ने उस मायदे से रूगर्दानी की। और वो आज शहबाज शरीफ साहब मुझे बता रहे थे कि IMF वाले कहते हैं इमरान खान ने जो किया उसकी वजह से अब हमें पाकिस्तान पे एतबार नहीं है। मुआशी तौर पर दिवालियापन के दहाने पर पहुंचे पाकिस्तान में वजीर आजम शहबाज शरीफ की हुकूमत IMF से $2 अरब का कर्जा हासिल करने के लिए एक तवील अरसे से गिड़गिड़ा रही है, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत की वादा खिलाफी और फरेबी फितरत से नाला IMF ने इस बार बेहद सख्त रवैया इख्तियार कर लिया है। यही वजह रही कि IMF की शर्तें पूरी करने के लिए पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की हुकूमत को पेट्रोलियम मसनूआत, बिजली और गैस पर जारी सब्सिडी के खात्मे और टैक्सों में भारी भरकम इजाफे पर मजबूर होना पड़ा। इन्हीं मजबूरियों की वजह से पाकिस्तान में शहबाज शरीफ ने रवां माली साल 2022-23 के सालाना बजट में नए टैक्सों के अलावा दर्जन भर अहम सनतों पर 10% सुपर टैक्स आयद कर दिया। इस संगीन सूरत हाल में पाकिस्तान में हुक्मरां पार्टी PML नून और साबिक वजीर आजम इमरान खान की पार्टी PTI एक दूसरे के खिलाफ सियासी इल्जाम तराशी कर रही हैं, लेकिन इस सियासी महज आराई के खेल में पाकिस्तान में बेरोजगारी और महंगाई की मार से अजीरन गरीब अवाम की किसी को कोई परवाह नहीं है। पाकिस्तान रिपोर्टर में अभी बाकी है। पाकिस्तान में सैमसंग कंपनी के खिलाफ शिद्दत पसंदों में गमो गुस्से की वजूहात। लेकिन इससे पहले वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खुसूसी सेगमेंट तेज रफ्तार खबरों का। आइए खुसूसी सेगमेंट में हमेशा की तरह डालते हैं एक नजर पाकिस्तान की हफ्ते भर की कुछ चुनिंदा खबरों पर। पाकिस्तान की इक़्तिसादी राजधानी में जमात इस्लामी की जानिब से बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ शदीद एहतजाजी मुजाहरे किए गए। कराची में बेतहाशा लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरों की क़यादत करने वाले जमात इस्लामी के लीडर हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि के इलेक्ट्रिक निजी कंपनी है, लेकिन कराची में बिजली सप्लाई की आड़ में लूट मार करने वाली निजी कंपनी के इलेक्ट्रिक की तमाम हुक्मरां जमातें पुष्टपनाही कर रही हैं। जमात इस्लामी के लीडर हाफिज नईमुर रहमान ने कराची में बिजली की लोड शेडिंग में मजीद इजाफे का ऐलान करने वाली के इलेक्ट्रिक को अपनी कारकर्दगी के बेहतर बनाने के लिए 3 रोज की मोहलत दी, वरना कराची में फैसल हाईवे पर धरना देने की धमकी दी। पाकिस्तान के जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाके में एक मुसाफिर बस के खाई में गिरने की वजह से बेहद हौलनाक हादसा पेश आया। बलूचिस्तान के शीरानी जिले में पेश आए इस हादसे के नतीजे में फौरी तौर पर तकरीबन 20 मुसाफिरों के जाँ बहक और 2 दर्जन के शदीद तौर पर जख्मी होने की तस्दीक की गई। पुलिस और रेस्क्यू टीम के देर से पहुंचने की वजह से मुसाफिरों ने मकामी बलोचों की मदद से जख्मियों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती करवाया। ईरान की सरहद से मुत्तसिल मशरकी बलूचिस्तान से शुरू हुआ मानसूनी बारिशों का सिलसिला पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में पहुंच चुका है। हालांकि बलूचिस्तान के बालाई इलाकों में प्री मानसून की बारिशों की वजह से डेरा बुक्की और कोहलू जैसे कई अजला में पहले से ही सैलाबी तबाहकारियों की खबरें आ रही थीं, लेकिन अब खैबर पख्तूनख्वा सूबे के वजीरिस्तान समेत तमाम पहाड़ी इलाकों में 23 जून को मानसून की जबरदस्त बारिश के सबब सैलाबी रेलों में कई मकानात बह गए और घरों की छतें गिरने और बिजली के करंट लगने की वजह से कई लोगों की जानें चली गईं।
पाकिस्तान में मुआशी बदहाली और महंगाई की वजह से आम लोगों को रोजी रोटी के लाले पड़ रहे हैं। इन मुश्किल हालात में ईद उल अजहा के मौके पर हस्बे रिवायत कुर्बानी के लिए पाकिस्तान में मवेशी मंडियां लगाई गईं, लेकिन मवेशी मंडियों में जानवरों की आसमान पर पहुंची कीमतें सुनकर पाकिस्तानी अवाम को कानों को हाथ लगाकर मायूस लौटना पड़ा। लेकिन मवेशी मंडियों के कारोबारी और जानवरों को पालने पोसने वाले मालिकान ने इन कीमतों के लिए पाकिस्तान में कमर तोड़ महंगाई को कसूरवार ठहराया। पाकिस्तानी शहरियों ने कहा कि इस बार ईद कुर्बान के लिए जानवर तो दूर, अहलो अयाल के लिए नए कपड़े तक खरीदने की कुव्वत नहीं रही। अब बात पाकिस्तान में इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के बढ़ते बोलबाले की। इस बोलबाले की वजह से पाकिस्तान में शिद्दत पसंद तंजीमों के कारकुनान ब्लास्फेमी के मुबैना इल्जाम में पुरतशद्दुद एहतजाज के जरिए अपनी ताकत का मुजाहिरा करने में पेश नजर आ रहे हैं। ये सच्चाई TLP यानी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से सैमसंग कंपनी के खिलाफ ब्लास्फेमी के मुबैना इल्जाम में की गई हंगामा आराई से सामने आई। पाकिस्तान में इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी की पुश्त पनाही की रियासती पॉलिसी का खमियाजा अब खुद पूरे मुल्क को भुगतना पड़ रहा है। इस सच्चाई की अक्कासी कर रहे हैं पाकिस्तान की इक़्तिसादी राजधानी कराची के ये मनाजिर। कराची में तौहीन रिसालत यानी ब्लास्फेमी के मुबैना इल्जाम में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जैसी शिद्दत पसंदाना तंजीमों के कारकुनों ने इस बार सैमसंग कंपनी को निशाना बनाया। सैमसंग कंपनी की वाईफाई डिवाइस के पासवर्ड और बॉक्सेस के QR कोड में गुस्ताखे रसूल के मुबैना इल्जामात की खबरें वायरल की गईं। लिहाजा कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में TLP के कारकुन सड़कों पर उतर आए और उन्होंने सैमसंग के बिलबोर्ड्स तोड़ते हुए जमकर हंगामा मचाया। असल में मसला ये हुआ है कि स्टार सिटी मॉल के अंदर किसी मलऊन ने हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, जो हमारे नज़दीक नाकाबिल बर्दाश्त है। इसीलिए हम लोगों ने ये एहतजाज किया पुरअमन। जब तक हमको गुस्ताखे नबी का सर यहाँ तक पे नहीं मिलेगा तब तक हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। नामनिहाद मजहबी शिद्दत पसंद तंजीम TLP के कारकुनों की जानिब से तौहीन रिसालत के मुबैना इल्जामात पर पूरा पाकिस्तान बदअमनी और तशद्दुद की आग में जल उठा। शदीद मुआशी बहरान से दो चार पाकिस्तान में सैमसंग के शोरूम्स पर हमलों की वजह से हालात बेहद संगीन सूरत अख्तियार कर गए। लिहाजा पाकिस्तान के नीम फौजी अमले ने दंगाइयों को गिरफ्तार करने की बजाय सैमसंग कंपनी के 27 मुलाजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। इस मुश्किल सूरत हाल में सैमसंग कंपनी की जानिब से फौरी तौर पर प्रेस रिलीज करके इस्लाम समेत तमाम मज़ाहिब के एहतराम को अव्वलीन तरजीह देने की पॉलिसी की बात कही गई, क्योंकि पाकिस्तान में सैमसंग से पहले दीगर कंपनियों के खिलाफ भी तौहीन रिसालत के बेबुनियाद इल्जामात लगाए जाते रहे हैं। में ये देखें, अच्छा ये आप गौर से देखें, मोहम्मद का नाम लिखा हुआ है। ये तो QR कोड है, मगर देखो आप सीधा करके देख लें। अच्छा देख लें, इसकी बात कर रहे हैं? जी, ये क्या लिखा हुआ है? ये QR कोड है। नहीं। अच्छा, तो आप इनसे किस बात पे लड़ रहे हैं? मैं इनको ये कह रहा हूँ, कंपनी वाले को दरखास्त दे रहा हूँ कि आप अपील करता हूँ कि ये नहीं करे, ये मार्का हटा दें, आपकी मेहरबानी होगी, नहीं तो बहुत बड़ा जंग होएगा, लड़ जाएंगे, हम आग लगा देंगे इस गाड़ी को। पाकिस्तान में TLP जैसी नामनिहाद इस्लामी तंजीमों के कारकुनों की जानिब से तौहीन रिसालत के मुबैना इल्जाम में हंगामा आराई और ब्लास्फेमी कानून के बेजा इस्तेमाल की बदतरीन मिसालें इससे पहले भी सामने आती रही हैं। इनमें 3 दिसंबर 2021 को पाकिस्तान के पंजाब सूबे के सियालकोट शहर में निजी गारमेंट्स एक्सपोर्ट कंपनी में मैनेजर श्रीलंकाई शहरी प्रियंता कुमारा के बहिमाना कत्ल का इंसानियत सोज वाकया सरे फहरिस्त रहा, क्योंकि सियालकोट में गारमेंट फैक्ट्री में जेरे मुलाजमत श्रीलंकाई मैनेजर प्रियंता कुमारा को TLP के कारकुनों ने जाती रंजिश में ब्लास्फेमी के झूठे इल्जाम में बुरी तरह पीट कर न सिर्फ सरेआम जिंदा जला दिया था, बल्कि वो इस घिनौने जुर्म पर बेहद फख्र महसूस करते रहे। राजको कंपनी के अंदर काम करने वाले मैनेजर ने एक पेपर, एक पंफलेट था जिसके ऊपर जो है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा हुआ था।
اس اشتہار کو جو ہے اس نے مروڑ کر ایک ڈسٹ بین کے اندر پھینک دیا، یعنی کوڑا دان کے اندر پھینک دیا۔ تو جب وہاں پر کام کرنے والے ملازمین نے یہ دیکھا تو انہوں نے اس کو گستاخ رسول قرار دے کر پہلے اس کو مارا، اس کو قتل کیا، پھر اس کی باڈی کو جلا دیا گیا۔ تو یہاں پر بات آ جاتی ہے کیا قانون نافذ کرنے والے ادارے، کیا یہاں پر ان پبلکلی لوگوں کو یہ سب کچھ کرنا چاہیے تھا؟ اس سے پاکستان کا امیج بہت خراب ہو چکا ہے۔ بربریت کی تمام حدیں پار کرنے والے سیالکوٹ میں شری لنکائی شہری کے قتل کے انسانیت سوز واقعے کو لے کر دنیا بھر میں شدید فضیحت ہونے پر پاکستان میں ملا مولویوں اور عمران خان کی سابقہ حکومت کی جانب سے مذہبی منافرت اور فرقہ پرستوں کے خلاف کارروائی کرنے کے وعدے کیے گئے، لیکن پاکستان میں زمینی حقیقت حکومتی دعووں کے بالکل برعکس نظر آ رہی ہے۔ سینٹر فار سوشل جسٹس جیسے غیر سرکاری ادارے کی ہیومن رائٹس آبزرور رپورٹ 2022 میں پاکستان میں بلاسفیمی قوانین کے بیجا استعمال کے بڑھتے واقعات پر گہری تشویش ظاہر کی گئی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ذاتی رنجش اور نجی مفادات کی خاطر بلاسفیمی کے جھوٹے الزام میں اب پاکستان میں صرف اقلیتی فرقے ہی نہیں بلکہ خود اکثریتی طبقے کے بے گناہ مسلمانوں تک کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ایسا ہی ایک تازہ واقعہ پاکستان کے خیبر پختونخوا صوبے کے ڈیرہ اسماعیل خان ضلع کے انجم آباد علاقے میں سامنے آیا۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے انجم آباد علاقے میں مدرسے کی 3 طالبات نے اپنی ہی معلمہ کو بلاسفیمی کے مبینہ الزام میں محض اس لیے بے رحمی سے قتل کر دیا کیونکہ ان طالبات کے کسی رشتہ دار نے مدرسے کی معلمہ کو خواب میں توہین رسالت کرتے دیکھا تھا۔ آخر میں ایک نظر ڈالتے ہیں سوشل میڈیا خصوصاً ٹویٹر پر اس ہفتے سرخیوں میں چھائی رہی پاکستانی خبروں پر۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان رپورٹر کا آج کا شمارہ اب یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اگلے ہفتے پاکستان رپورٹر کے نئے شمارے میں نئی خبروں کے ساتھ اسی روز اسی وقت پھر ہوگی ملاقات۔ تب تک کے لیے نمسکار، خدا حافظ۔